अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा उन्वान है वो आयत नंबर 102 सूरह आले इमरान है। इस आयत को आप लोगों ने बहुत दफ़ा हमारे जुम्मे के और दूसरे खुतबात में सुना होगा, लेकिन कभी भी किसी को कोई एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें खुली हमको हिदायत दी है और खुला हमें डराया है इस चीज़ से कि हम सुधर जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, जिस तरह उससे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और मर न जाना यहाँ तक कि मुसलमान हालत में हो, या यहाँ तक कि ओबीडियंस की हालत में हो, या यहाँ तक कि आप अपनी फ्री विल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबमिट कर चुके हो, आप अपनी आज़ाद मर्जी से अल्लाह की इबादत कर रहे हो। तो ये सब ईमान वालों से कहा गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में कि अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। तो क्या आप और मैं अल्लाह से डरने का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम ये जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हर वक्त देख रहा है? जो हदीस जिब्रील में एहसान के बारे में बताया गया है कि एहसान, इस्लाम, ईमान और एहसान, 3 सवालात किए गए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हमारा दीन सिखाने के लिए। इसमें जो एहसान के बारे में है कि एहसान क्या है? एहसान ये है कि आप जब नमाज पढ़ें तो आप ये समझें कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी आंखों से देख रहे हैं। नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहा है। और बहुत जगह कहा गया है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से। तो हम ईमान वाले होके हम दावेदार हैं कि हम ईमान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप सब मोमिन तो हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सब मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान तो वो है जो अपनी आज़ाद मर्जी से अपने रोज़मर्रा के आमाल को अल्लाह के आमाल के मुताबिक करें। जिस तरह अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम उस तरह आमाल करें, ना कि जिस तरह शैतान हमें हुक्म दे रहा है हम उस तरह करें। हम देखें कि हम अपने कारोबार को हम कहते हैं कि हम सूद के बगैर तो चला ही नहीं सकते, बिजनेस रिश्वत के बगैर तो चल ही नहीं सकता, हम हेरा फेरा ना करें टैक्सेस के अंदर तो काम हो ही नहीं सकता, हम गलत काम ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है। यही तो इम्तिहान है, ठीक है। अल्लाह की जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी और मुझे भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि मुझसे डरो जिस तरह मुझसे डरने का हक है। ये अगर आज के दौर में तो ये समझना बहुत आसान है। हमारे 7 फरिश्ते हैं जो लिख रहे हैं हमारे नेक अमाल भी और हमारे बुरे अमाल भी। फिर हमारे पास हिफाजत के फरिश्ते भी हैं, आगे भी और पीछे भी। यानी एक इंसान के साथ जब अल्लाह ताला ने 6 से 8 फरिश्ते लगाए हुए हैं जिनका सिर्फ काम यह है, तो क्या अल्लाह की ये ब्यूरोक्रेसी फजूल में है? क्या ये बेमाने है, बेमकसद है? नहीं। अगर
آپ لوگ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسمارٹ کمپیوٹر اور اسمارٹ ڈیوائسز اور سپر کمپیوٹر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت کو ایک میگا سپر کمپیوٹر رکھ کے آپ کے سامنے چیک آپ کو دے دی جائے گی، یا پرنٹ آؤٹ دے دیا جائے گا آپ کے اعمال کا کہ یہ لیں۔ سورہ کہف میں ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جو نہ چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ بڑی، ہر چیز ہماری آپ کی لکھی جا رہی ہے۔ آپ انڈر کیمرہ سرویلنس ہیں، آپ کے اوپر نگرانی رکھی جا رہی ہے کہ آپ کا ایگزام کیسا چل رہا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے شیاطین سے، کیونکہ شیاطین کا آپ پہ مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے، ان کی وہ صرف آپ کو بہکا سکتے ہیں، بہلا سکتے ہیں، پر کروا کچھ نہیں سکتے۔ وہ آپ کی اور میری فری ول، ہماری اپنی مرضی سے ہی ہوگا۔ تبھی تو انسان اور جن صرف دو ہی مخلوقات ہیں جن کا جنت اور دوزخ کا حساب ہونا ہے۔ فرشتے ایک عاقل مخلوق ہے، لیکن وہ کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو اس آیت نمبر 102 میں سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا تو فرما برداری کی حالت میں مرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس مہربانی کو یاد رکھنا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔